And Bante, now let's start with the question and answer session. Okay. This time only for if our yogis still have doubt on the instruction and also for their meditation experiences, Bante. Okay. Para yogi, kita akan mulai dengan sesi tanya jawab bersama Yang Mulia Bante Gawesi dengan pertanyaan seandainya para yogi masih memiliki keraguan tentang instruksi meditasi ini atau tentang pengalaman yang para yogi dapat pada latihan kesempatan ini. Silakan. If you want to ask question, there is a reaction button. You press the reaction button and then press the raise hand. Menjelaskan kalau para yogi ingin mengajukan pertanyaan, di sana ada tombol yang para yogi bisa tekan, tekan tombol angkat tangan, nanti akan bisa kita lihat. Okay. Silakan. Michelle, yes. Unlock. Unmute, sorry. Morning, Bante. Yeah, good morning. Morning, Bante. I have questions about sound as an object. What object, say again? Sound as an object. Can you hear me, Bante? Okay. Or yeah, I can is hear, my yes. internet? Okay. I think that's breaking up. Is my internet unstable? Can you hear me, Bante? Okay. Bante, this is an actual problem that I'm having now, because opposite my house there is a construction happening. Okay, so every time I sit, my mind naturally would be attracted to sound, and I can see the unpleasant feeling arises. Okay, and then from now I can also see the lots of sensations in the body. It's a very tense sensation. So my question is, Bante, is my body reacting to the sound, or what I try to watch my mind and constantly remind myself not to react to the sound, but I can see the loss of body sensations and it's very tense. Is that a form of reaction? And how do I reduce this body sensation if there is? Bante, thank you. Translation first, huh? Yeah. Saya terjemahkan dulu. Ada pertanyaan dari salah seorang yogi kita. Beliau menanyakan tentang objek suara ini. Karena berseberangan dengan rumahnya, ada suara yang mengganggu. Jadi begitu ia duduk, suara ini sangat mengganggu dan timbul rasa tidak suka. Kemudian ia merasakan adanya ketegangan di sini. Yang ia menanyakan, apakah ini reaksi dari tubuh terhadap suara itu? Ia sudah berusaha agar kesadaran atau pikirannya tidak bereaksi terhadap suara itu. Sekarang pertanyaan dari yogi kita ini adalah bagaimana cara untuk mengurangi ketegangan yang timbul ini? Yes, Bante. Okay. Now, the many occasions as a yogi, we will face a lot of this strong sound or visual aspect that will bombarding us. Di banyak kesempatan, para yogi yang sedang bermeditasi akan menemui gangguan-gangguan, misalnya ada suara yang keras atau ada ketidaknyamanan yang lainnya. Usually, what we should do is that when the sound is strong enough, we bring our attention to notice the sound. Biasanya, apabila suara itu terlalu keras, terlalu kuat,
maka kita harus membawa perhatian kita pada suara yang keras itu. When we listen to when we hear the sound, we don't have to worry about um, we don't go into the content of the sound, meaning that we think about the sound, or we figure out what kind of sound. Is it a cat? Is it a construction? Is it this or that? So we let go of that particular aspect. Ketika seorang yogi mendengarkan suara, pertama-tama haruslah para yogi menjaga agar tidak pergi ke isi suara itu. Maksudnya adalah memikirkan ini suara apa? Apakah itu mungkin suara dari hewan? Apakah suara pembangunan yang sedang berlangsung? Kita harus melepaskan jenis-jenis suara itu. Then the mind should just take note of the sound as just note it as hearing. Kemudian kesadaran atau pikiran kita hanya harus melakukan pengamatan terhadap suara itu dengan melakukan pencatatan, mendengar. This way of doing it, it takes a skill. It's not easy sometimes for us to able to do it immediately. It takes some skills, and also it takes some mindfulness also, in order for the mind to be detached from the sound. Cara ini memerlukan keterampilan dan sungguh tidaklah mudah untuk segera melakukannya. Kita harus memiliki kecerdasan dan juga keterampilan dan juga perhatian murni. Perhatian murni untuk mengamati hanya suara saja. Now, if you can able to do that, then the sound does not affect you that much. Jika Anda mampu, carry on, Sally. Yes, Bante. Now, if jika suara itu Anda bisa melakukan hal itu, maka suara tidak akan menjadi gangguan lagi bagi Anda. It is not disturbing if the mind is at ease with it. Tidak menjadi mengganggu apabila pikiran atau kesadaran Anda menerima hal itu. But nevertheless also, even though the mind is at ease, but the body still will react. Walaupun demikian, meskipun kesadaran atau pikiran kita bisa menerima hal itu, tetapi tubuh kita tetap memberikan reaksi. When the body react means that it goes into some degree of tension, pulling, or tightening. That too has to be noticed too. Ketika tubuh ini memberikan reaksi, misalnya ada ketegangan, kemudian ada rasa didorong, ditarik, maka pada waktu itu sensasi ini juga harus diamati. Now, those type of sensation, the pulling sensation, you also have to notice it for a while. And then after that, you come back to the hearing again. Jenis-jenis sensasi seperti itu, misalnya terasa tertarik, ini pun harus Anda amati untuk sejenak. Kemudian Anda harus kembali ke pengamatan terhadap suara, yaitu mendengar. Then, in some point, a short while later, you will see that also there's aversion towards the sound. The dislike that arises, it becomes stronger. And that dislike also has to be noted too. Beberapa saat kemudian, kemungkinan bisa muncul rasa kebencian, rasa tidak suka terhadap suara itu. Rasa tidak suka ini pun harus Anda amati.
the aversion that arises during this time, it comes in with thoughts also, thinking that what are they doing, or should I move somewhere else, should I do this or should I do that. All kinds of thoughts will also arise. Kebencian yang muncul saat ini itu timbul bersamaan dengan bentuk-bentuk pikiran. Misalnya apa yang harus saya lakukan, apa yang mereka lakukan, apakah saya harus pindah. Bentuk-bentuk pikiran semacam ini akan bisa muncul. So that type of mind, that type of thoughts, it will trick you, and you will, if you go into the thoughts, then your anger and your aversion will go into, it will start to become overwhelming. Bentuk-bentuk pikiran itu, ini akan memerangkap Anda. Jika Anda masuk ke dalamnya, maka tidak lama pasti akan muncul kemarahan. Dan kemarahan ini akan berkembang menjadi sampai meliputi diri Anda. When the yogi becomes more fluent in this way of satipatthana, then this type of sound and the sensation of the body and the anger and everything, they will come as a group or as a whole, and then a yogi must learn how to see them as they really are. Para yogi yang telah terampil di dalam praktek satipatthana ini, suara, sensasi, ataupun sensasi yang ada di tubuh, kemudian kemarahan, mereka ini bisa muncul sebagai satu kesatuan, sebagai satu kelompok. Dan pada saat itu, Anda harus mampu untuk melihat mereka sebagai mereka apa adanya. In the process of noticing all these things, the yogi becomes able to pick up, like, for example, the sound. After that, immediately it goes into thoughts, or anger goes into sensation, and then you can able to notice the sound again, and then as if like one thing is causing another thing. One cause, then another effect arises, and then with that effect, it becomes a cause. That cause again, it arises another effects, and so on. Di dalam proses pengamatan ini, para yogi bisa saja kemudian mengambil dari satu ke yang lainnya. Misalnya pertama dari suara, kemudian muncul bentuk pikiran. Di sana ada kemarahan, kemudian mungkin muncul sensasi yang lain, lalu kembali lagi ke suara. Jadi satu sebab menimbulkan akibat yang lain. Sebab menimbulkan akibat, kemudian akibat ini pada saatnya nanti akan menjadi penyebab lagi. Jadi muncul satu kemudian ke yang lainnya. Then in that way, if you notice it in those way, then at least there are some observation on what we call anatta. Anatta in the sense that you see cause effect that is happening. Dengan melakukan hal ini, paling tidak pada saat itu Anda juga melakukan pengamatan terhadap anatta, yaitu proses dari satu sebab menimbulkan akibat yang lain, akibat menjadi sebab yang berikutnya. Then if you can able to do that, it is very good, wonderful. But sometimes many yogis will not able to do it. Kalau Anda bisa melakukan itu, ini akan sangat baik. Tetapi masih ada banyak yogi yang belum mampu untuk melakukan hal itu. If you cannot do it, what's the next thing you can do? Jika Anda belum mampu melakukan hal itu, lalu apakah yang bisa Anda lakukan? Now you see, sometimes when you meditate certain places, the sound is
It's not a sporadic sound. It's not just one time and then it goes off, you know. It comes in for a long period of time. For a long period of time, it means it could be a whole hour or 2 hours, or it could be the whole day. And then you have a difficult time in order for you to sit because initially the mind is not calm. Kadangkala ketika Anda bermeditasi, suara ini bukanlah bentuk suara yang sporadis, yang sesaat-sesaat, tetapi adalah suara yang berlangsung untuk waktu yang lama. Mungkin 1 jam penuh atau 2 jam, bahkan kadang-kadang seharian. Ini merupakan waktu yang sulit bagi Anda, tetapi sesungguhnya ini ditimbulkan karena dari awal kesadaran atau pikiran Anda belumlah dalam keadaan yang tenang. What I do with this type of sound, if I cannot avoid it, then buy a earplug. Buy an earplug, plug up in the ear, and then get used to the earplug, and then you still can able to meditate. Bante Kawesi mengatakan demikian, apa yang beliau lakukan. Kalau memang tidak bisa menghindari dari suara-suara yang seperti itu, beli saja peredam telinga. Kemudian letakkan ke lubang telinga Anda. Setelah Anda terbiasa dengan meletakkan peredam telinga, peredam suara ini, maka Anda akan bisa bermeditasi dengan baik. You see, the very strong distraction is not easy for beginners to handle. You need to, that's why the Buddha says you need to go away into a place where it's quiet, when there's less people, and then at least the environment, the sound is not so sharp, it's not so strong. It's very like background type of noise. If those sound in the background, then it's easier to meditate. But it's the one strong sound, very strong sound, and it's keep on poking into your ears, and that is very difficult for us to settle the mind down in the initial part. Anda tahu bahwa suara yang kuat ini betul-betul merupakan suatu gangguan, terutama bagi para pemula. Oleh karena itu, Buddha menyatakan di awal bahwa kita harus pergi tempat yang sunyi, kemudian di sana hanya ada sedikit orang, lalu suasana di sekitar mendukung, suara tidaklah begitu mengganggu, hanya merupakan suara latar saja. Kalau ada suara yang keras, kuat, muncul terus-menerus, memang ini menyulitkan bagi seorang yogi pemula. So, you know, last time, many years ago, about more than 20 over years ago, you know, in Panditarama in Burma, when they were building up the meditation center, so they already have a existing hall, but just beside it, they are building a new hall. When they are building a new hall, it's all the piling, the construction and everything. So the yogi in the existing hall, when they meditate, that pong, pong, every time it piles, the piling is done, the yogi also kind of like, they get shocked, and then they, everybody, you get shocked because the piling is so loud. They still meditate there. Di waktu yang lalu, kira-kira mungkin sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Pada waktu itu Bante berada di Panditarama di Myanmar. Pada saat itu di sana di Panditarama sedang ada pembangunan gedung baru. Pada saat itu sesungguhnya sudah ada gedung yang lama. Kemudian tepat di sebelahnya mereka sedang membangun gedung yang baru. Konstruksi saat itu sedang berlangsung. Jadi pada waktu itu mungkin sedang memasang tiang pancang. Jadi yogi yang bermeditasi di hall yang lama,
pada waktu tiang pancang itu sedang dipasang, terdengar pong-pong-pong dari pembangunan atau konstruksi itu. Tentu yogi akan terkejut dengan suara yang mengganggu ini. So at this time, if you cannot avoid, so I suggest to you is that get an earplug first, or you change to somewhere more quieter places if you can. Then only the mind can settle down. Once the mind settled down, then if the sound is there, and that time you learn to manage the sound without trying to getting rid of it or getting angry over it, but just watching it. Then that time the mind can take the sound too. Ketika Anda belum terbiasa dengan suara itu, maka yang harus Anda lakukan, yang bisa Anda lakukan adalah menghindari suara itu, atau Anda memasang peredam suara. Kemudian kalau memungkinkan, mungkin Anda bisa berpindah tempat, sehingga Anda dengan cara itu Anda bisa menenangkan pikiran atau kesadaran Anda. Pada saat itu, setelah Anda mampu, ketika ada suara, Anda sudah bisa menangani suara itu. Anda bisa keluar dari gangguan suara itu, Anda tidak akan menjadi marah, dan pada saat itulah waktunya yang tepat bagi Anda untuk menangani suara tersebut. So, okay, Michelle, all right. Okay. Ya, untuk Yogi, Yogi Michelle. Okay, so the next one, Liwen, she's from Houston right now. Yeah, Liwen, yes. Please, Liwen. Hey. Yeah. Hi. Hello, good Bhante. morning. Yeah, good morning. Bhante, my question is, during sitting meditation, sometimes I realize that the body shape actually move or changing. Is it appropriate to observe this movement or changing because it's not really a sensation? No. Yeah. Okay, yeah. Ada pertanyaan selanjutnya adalah Yogi menanyakan, ketika ia melakukan meditasi duduk, ia merasakan tubuhnya ini bergetar atau bahkan bergerak. Ya. Apakah ia harus melakukan pengamatan itu karena itu bukan sensasi, tetapi betul-betul suatu pergerakan? Okay. There are many causes for this movement of the body take place, but here we don't have to deal with the causes. What we're going to deal is that we deal with the present movement. We forget about the causes that is going to come that affects the movement. Memang ada banyak penyebab terjadinya pergerakan pada tubuh ini. Tetapi Bhante menyatakan bahwa di sini kita tidak menangani apa sebabnya tubuh itu bergerak. Di sini yang kita tangani adalah pergerakan tubuh itu pada saat ini. No, as a yogi, while you're meditating, there are generally just put it as a simple rule of a thumb, that there are two kinds of movement. The first one is a minor little movements, and the second one is a much more greater movement that actually the body is moving. Sebagai yogi yang sedang bermeditasi, biasanya secara umum kita katakan ada dua jenis gerakan. Yang pertama disebut sebagai gerakan yang minor atau kecil. Kemudian yang kedua adalah bahwa tubuh ini betul-betul bergerak. The first one, when there is a little minor movements, sometimes when you meditate, you close your eyes, when you feel the body is moving, shaking, sometimes it's going in like a pendulum manner, sometimes it's going in a more random manner. So
while you close your eyes, when your mindfulness is clear, you may feel that the movement or the shaking is huge, is big. But when you open up your eyes, there's no movement at all in the body. It's just that it's more like an internal form of movement. Sekarang yang pertama yaitu pergerakan atau goyangan yang kecil. Kadang-kadang ketika Anda bermeditasi, Anda memejamkan mata Anda. Kemudian Anda merasakan bahwa tubuh Anda ini bergerak atau bergetar. Kadang-kadang seperti pendulum, kadang-kadang pergerakannya itu acak. Ini adalah pada saat Anda memejamkan kedua mata Anda. Ketika perhatian murni Anda cukup jernih, maka Anda merasakan pergerakan itu seperti pergerakan yang nyata, yang besar. Tetapi ketika Anda membuka mata Anda, ternyata sama sekali tidak ada pergerakan. Pergerakan ini sesungguhnya adalah pergerakan yang terjadi di dalam tubuh. The second type is where the movements is already come out onto the body, and then the body is actually moving. And for some yogis, that movement can be very violent and also can be very strong, and can a lot of things that come up. So we're going to address these two areas. Kemudian yang kedua adalah gerakan atau getaran betul-betul ada di tubuh, sungguh-sungguh terjadi pergerakan itu. Bahkan bagi beberapa yogi, pergerakan atau getaran itu sangat keras, sangat kuat. Kemudian bisa muncul berbagai pergerakan lainnya. Dan sekarang akan menangani yang kedua ini. So, now, if you notice the first type of the movements like this in the body, and they are moving here, moving there a little bit, then it is okay for you to keep noticing that. Okay for you to keep noticing. Sometimes it may move slightly the body a little bit. If it moves the body a little bit, not to be too worried yet. Keep noticing it first. Jika Anda melihat, ini untuk jenis pergerakan yang pertama, tubuh Anda misalnya sedikit bergerak ke sana ke sini, itu tidak menjadi masalah. Anda bisa mengamatinya. Mungkin ada dorongan sedikit pada tubuh ini, Anda bisa mengamati, Anda tidak perlu mencemaskan tentang hal ini. So, the problem is that sometimes from that little movement it happens, for some yogi, it tends to become the second type of movement, and it becomes like a permanent thing for that particular yogi, and then the body keep on swaying, keep on moving, and that is already too much already, and that one you have to stop it already. Persoalannya adalah dari pergerakan atau getaran yang kecil yang sedikit itu, ada yogi yang kemudian mempunyai kecenderungan ini berubah menjadi jenis yang kedua. Kalau sudah menjadi jenis yang kedua ini, betul-betul terjadi secara terus-menerus permanen pergerakan ini, maka kalau sudah terlalu banyak, yogi tersebut harus berusaha untuk menghentikan pergerakan itu. Because when you go into the second type of movement, now if the teacher or the yogi did not help them, the yogi did not stop it, or the teacher did not stop the yogi from doing it, then it becomes like a permanent thing. Like every sitting, they want to shake the body, they want to move the body. And then sometimes even it become violent. And I've seen yogis who actually roll on the floor, who really actually do all kinds of movement when they are actually sitting. And that one is already too much already. Karena jika Anda sudah masuk ke dalam jenis yang kedua ini,
apabila guru atau yogi tersebut tidak berusaha menghentikan. Jadi murid yogi tidak berusaha untuk menghentikan dan guru tidak membimbing untuk menghentikannya. Ini akan menjadi suatu hal yang menetap. Sehingga di setiap melakukan meditasi duduk, ia punya kecenderungan bergerak, bergetar, dan kadang-kadang gerakan ini menjadi sangat keras, sangat kuat. Bahkan kadang-kadang yogi itu sampai berguling-guling di lantai. Dan pada saat itu sesungguhnya ia sedang melakukan meditasi duduk. So what can a yogi do? A yogi should check. Now, once in a while, you may, in your course of your development, now once in a while there will be a movement. Almost all yogi, there will be movements of the body. Now, if you're not sure whether the movement is strong or not, so what you should do is that you just open up your eyes a little bit, keep the mindfulness there. Don't let go of everything. You keep your mindfulness there. Open up the eyes, look at the body for a little bit while the movement is taking place, whether it's internal or external. If it's external, then if you can see that there's a little bit of vibration, then take notice of it. If it's just a little bit, it's okay. But if you happen to see that your body is swaying left and right or front and back, getting cannot, then that time you make a strong intention to stop it. Para yogi haruslah melakukan pengecekan, pemeriksaan untuk sesaat pada saat ia meditasi duduk. Dalam perkembangan dari perjalanan meditasinya ini, memang mungkin ada terjadi pergerakan. Ketika Anda tidak yakin tentang pergerakan itu, apakah gerakan itu kuat atau tidak, maka pada saat itu Anda bisa sedikit membuka mata Anda, tetapi pada saat itu Anda tetap harus mempertahankan perhatian murni Anda. Kemudian Anda amati ke tubuh Anda. Apakah dia bergerak? Jika dia bergerak, apakah pergerakan itu cuma sedikit? Kemudian apakah itu pergerakan di luar atau pergerakan di dalam? Apakah itu satu getaran sedikit saja? Ketika pergerakan itu sedikit saja, Anda bisa melakukan pengamatan terhadap gerakan itu. Tetapi jika tubuh Anda betul-betul bergerak, bergoyang ke kanan, ke kiri, atau ke depan, ke belakang, maka pada saat itulah sebagai yogi Anda harus berusaha membuat keputusan yang mantap untuk menghentikannya. As long as the mind doesn't go into the habit of that strong movement, then it is okay. Sometimes occasionally it happens. Then if you know how to cut it off, then okay. As long as it doesn't go into habit, strong habit. Sepanjang kesadaran atau pikiran Anda tidak pergi ke kebiasaan itu, tidak menjadi persoalan. Tidak menjadi kebiasaan terhadap pergerakan itu tidak menjadi persoalan. Tetapi jika gerakan itu kemudian menjadi suatu kebiasaan, maka Anda harus berusaha untuk memotong kebiasaan itu. Okay, all right, Liwen, is it all right? Okay. Okay, the next one, Sister Georgia. Right. Pertanyaan yang lain dari Georgia. Hi, Bhante. Just want to say hi. I'm in Canada now. I'm not sure if you still remember me. The last time I attended your retreat was about 10 years ago in Malaysia. Wow. Okay. Yeah, Angela's friend. Yeah. Okay. Yeah. All right. Yeah. Okay. So my question is about the standing meditation. So what I did was I use it when my mind start to wander, during my walking meditation.
and I probably do it for say 5 to 10 minutes, then I resume my walking meditation. So is that correct? Is that a good thing to do? Ada pertanyaan dari Yogi di Kanada. Ia melakukan meditasi berdiri ketika dalam meditasi jalannya banyak pikiran yang mengembara. Ia melakukan meditasi berdiri selama 10 menit, kemudian ia melanjutkan dengan meditasi jalannya lagi. Ia bertanya kepada Kandika Wisi, betulkah cara itu? Apakah itu cara yang baik? And before we answer, what did you notice in the standing meditation? I mean, this is the first time I do standing meditation, so I just did like what you mentioned. Like I try to observe the whole body. I mean, be mindful of the whole body, and then the be mindful of the feet, standing on the floor. And then I did the sequence like what you mentioned. I don't know whether that's correct. I don't know. I don't think I observe anything other than what I tried to do. Yeah, like observing the feet standing on the floor, observing the hands holding together, observing, be mindful about the rising, falling. And then I also scan, the head, scan the body from the head to toe a few times, and then I scan it the other way around. Yeah. Now, okay, Sally. Ya, Bante mengatakan sebelum beliau menjawab, beliau akan menanyakan terlebih dahulu, apakah yang dilakukan pada waktu melakukan meditasi berdiri ini? Lalu Yogi menjawab, ini adalah pertama kali ia melakukan meditasi berdiri untuk waktu yang lama. Dan ia melakukan seperti apa yang sudah diinstruksikan Bante, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tubuh, kemudian berperhatian murni terhadap kedua kaki yang menempel di lantai, kemudian juga mengamati pada ikatan di tangan, juga berperhatian murni terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut. Ia sendiri tidak mengetahui apakah sudah benar. Ia melakukan pengamatan dari kepala sampai kaki, kemudian kaki, dari setelah itu dari kaki menuju ke kepala lagi. At least it's a very good try. Good try to experience something on the standing meditation. What you do is, of course, is correct. As long as your mind is not get distracted into thoughts, you try to pay attention to the standing posture, and you notice from the top towards to the feet, and then the feet that you come up again. Initially, when we do this standing meditation, because we are not so used to it, then the sensation of the standing meditation may not be so clear to you yet. It's about doing it again and again. As the mindfulness gets better and you are more skillful in the standing meditation, then those sensations becomes clearer to you. Paling tidak Anda sudah berusaha untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman di meditasi berdiri ini. Apa yang Anda lakukan adalah betul sepanjang pikiran atau kesadaran Anda tidak pergi ke atau lari ke bentuk-bentuk pikiran. Anda tetap berada pada pikiran Anda, kesadaran Anda tetap berada pada posisi meditasi berdiri itu. Anda melakukan pengamatan dari kepala menuju kedua kaki, kemudian dari kedua kaki naik lagi ke kepala Anda. Di dalam hal ini, meditasi berdiri, Anda belumlah terbiasa. Jadi, sensasi-sensasi yang ada belumlah begitu jelas bagi Anda. Anda harus melakukannya lagi dan lagi. Ketika nanti perhatian murni sudah menjadi lebih baik lagi, dan Anda sudah memiliki keterampilan di meditasi berdiri ini, maka sensasi-sensasi yang ada pada meditasi berdiri ini akan menjadi lebih jelas.
So what you can try, what you can try is that from 5 minutes you go to about 10 minutes. Try stand there, and then try to feel on it. Don't worry about the walking meditation yet. Just for that 10 minutes, just try to feel the sensation. Feel a bit of rising, falling. Feel a bit of touching of the hands, and especially in your area there right now, it can be quite cold. It can be quite cold. And then if you find that your feet is a bit cold, then wear some socks. So all depends. So feel those sensations as it comes in. Then it helps you to be more skillful in the standing meditation. Actually. Paling tidak Anda bisa mencoba, misalnya pertama kali 5 menit, kemudian menambah menjadi 10 menit, paling tidak Anda berusaha untuk bisa memenuhinya. Anda jangan mengkhawatirkan, mencemaskan untuk meditasi jalan Anda. Nanti Anda akan bisa merasakan sensasi-sensasi yang ada, Anda merasakan sensasi gerakan kembang kempis, kemudian sensasi di mana kedua tangan Anda saling bersentuhan, lalu Anda di sana merasakan dingin, Anda bisa merasakan dinginnya di kaki, mungkin Anda perlu mengenakan kaos kaki, dan yang lainnya, semuanya itu bergantung pada situasi yang ada di sana. Kemudian hal itu akan betul-betul membantu Anda untuk mengembangkan keterampilan Anda di dalam melakukan meditasi berdiri. Okay. What time is it at your place right now? Right now is when we started, it is 6 p.m. So I guess we are half an hour into the session, so it's probably 6:30. I'm not sure what is the. Okay, all right, about 6:45 maybe. Yeah. Yeah. And which city are you in? Edmonton. It's, Edmonton. Yeah, it's in the Prairie region. Just just east of the Rocky Mountain. Yeah. All right. Ya, saat ini di tempat Yogi ini adalah jam 6 sore. Ia tinggal di Edmonton, di sebelah timur dari Rocky Mountain di Kanada. Right. Thank you very much. Okay. Anybody else? Okay. Can I just? Yeah, sure. One more question. It's also about the standing meditation. I just want to clarify because I probably didn't hear properly last night for you guys, but this morning for me. Yeah. Like when we do it, do we close our eyes or have it open? I guess we close it, eh? Yeah. First of all, you can try to close your eyes first. You close your eyes and then you learn to feel. It's easier to feel when the eyes are closed. But when you are more skillful, sometimes you can actually open up your eyes. Also, it's okay. And also, another thing is that some people may feel a little bit giddy when they close their eyes, So if they feel a bit giddy, a bit difficult, then they can open up the eyes. But as long as the eyes don't look at any other thing, as I said yesterday, if you stand in front of a wall and then there's nothing much in front of the wall, then yeah, that will be good because it doesn't. There's no other strong visual sensation that is attracting the eyes. So it all depends on you. Di sini Yogi ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Bante. Ketika ia melakukan meditasi berdiri, apakah ia harus memejamkan kedua matanya? Bante memberikan penjelasan, pertama-tama coba untuk memejamkan kedua mata. Kemudian belajarlah untuk merasakan sensasi-sensasi yang ada. Karena dengan memejamkan mata itu akan lebih mudah untuk merasakan sensasi dibandingkan dengan kita membuka mata. Tetapi ketika kita sudah memiliki cukup keterampilan, kita bisa melakukan meditasi berdiri dengan membuka mata. Tetapi bagi orang-orang tertentu, memejamkan mata ini akan menimbulkan kesulitan, akan terasa pusing. Jika demikian halnya, maka orang tersebut, yogi itu bisa melakukan meditasi berdiri dengan membuka mata.
Yang terpenting adalah ketika membuka mata, janganlah mata ini memandang ke sana kemari. Oleh karenanya semalam, kemarin Bante sudah memberikan instruksi, kita sebaiknya berdiri menghadap ke dinding. Karena menghadap ke dinding ini adalah tempat yang baik, karena di sana tidak ada sensasi-sensasi kuat visual lainnya yang menarik. Tapi sekali lagi, semuanya itu bergantung dari masing-masing orang. Okay. Thank you. Yeah, we take a next question. Then take a next this one from Suwanda Tan. Yeah. Saya Bante. Ya. Ya. Bante, saya mau tanya. Kadang-kadang kembang kempisnya itu sangat cepat sekali. Terus di bagian telinga juga suaranya muncul dan hilang juga cepat sekali. Kadang-kadang juga matanya juga buka tutup cepat sekali, itu sampai kadang-kadang nggak bisa diikuti kecepatannya itu saya harus berusaha untuk mengikutinya atau gimana Bante, mohon sarannya. Terima kasih. Bante, Yogi Suwanda would like to have your advice, Bante. Sometimes when he was observing the rising and falling movement, he felt that this rising and falling movement was very fast, Bante. Also, in his ear, he felt that the sound come and disappear very fast. Also, his eyes, Bante, like open and close very fast. He mentioned that it was very difficult to follow, Bante. So he would like to have your advice, Bante. Should he follow or what he should do, Bante? All right. Now, at certain times, as we progress in the meditation, we find that the objects changing much more faster than before. Di dalam pelaksanaan meditasi ini, sewaktu-waktu, pada saat-saat tertentu, objek itu bisa berubah dengan sangat cepat. This is the time for us to learn how to pay attention in a slightly more different way than before. Ini tibalah saatnya bagi kita untuk belajar bagaimana untuk melakukan pengamatan yang berbeda dari waktu sebelumnya. In the beginning of the practice, in the beginning of the retreat, or in the beginning of the progress, usually the rising and falling or the object, they move quite not so fast, but you can actually able to follow the whole movement up, then until it stops or until the end, and then it comes down again, and then as it moves you can see the sensation. That time the way of noting is correct, is perfectly all right. Pada awal praktek atau pada awal retret, juga pada saat awal untuk mencapai proses kemajuan, objek-objeknya, misalnya gerakan kembang kempis, ini tidaklah bergerak terlalu cepat. Bisa diikuti keseluruhan dari pergerakan itu, dari awal sampai akhir pergerakan itu. Dan pada waktu ada pergerakan itu bisa melihat sensasi-sensasinya. Apabila pengamatan dilakukan dengan cara seperti itu, maka apa yang dilakukan adalah sudah betul. But as you progress a little bit more further, and as the mindfulness become lebih mantap, more continuous, and then more firm, more clear, and then you notice that the rising, falling, or any other objects becomes changing much more faster than before. Tetapi ketika Anda mulai mendapatkan kemajuan, kemudian perhatian murni Anda juga lebih maju, lebih mantap, kata Bante tadi, kemudian berkesinambungan, kemudian cukup jernih,
maka Anda melihat bahwa gerakan kembang kempis ini dan juga objek-objek lainnya bergerak menjadi lebih cepat. So sometimes yogi thought that they still want to follow, like how in the beginning process they want to follow the whole movement up, down, but this time they actually cannot see all these movements anymore. They only see changing and changing only. Kadang-kadang yogi itu masih tetap ingin mengikuti seperti awal ia melakukannya. Ia ingin melihat keseluruhannya, misalnya mulai dari naik, kemudian turun. Padahal sekarang ia sudah tidak bisa melihat secara keseluruhannya. Yang ia lihat hanyalah perubahan-perubahan yang terjadi terus-menerus. So this time yogi should just learn to pay attention on the quickness of the changing or the speed of the change rather than looking for each and every characteristic. Pada saat ini, yogi haruslah lebih memperhatikan pada kecepatan dari perubahan itu, sebagaimana kecepatannya dan bagaimana ciri-ciri dari perubahan itu. And also the next thing is that your observation, your way to pay attention to the object is like it's wider observation rather than trying to narrow down. A wider observation here means that all the changes that things are changing fast, it's all happening inside this vision of yours, or this observation of yours, and things are keep on changing inside there. Selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan pengamatan, bagaimana perhatian Anda terhadap objek meditasi itu. Sekarang Anda harus melihatnya secara lebih meluas, janganlah mempersempit. Ketika Anda mengamati secara lebih meluas, Anda bisa melihat semua perubahan-perubahan yang terjadi di sana. Anda bisa melihatnya di dalam pemandangan Anda. Akan terjadinya perubahan-perubahan itu. At certain times we are in the development of a yogi. Not all the time we see the characteristics. Sometimes we see the changes of the object. When you see the changes of the object, when it's presented to you in that way, then you observe it in that particular way. Pada waktu-waktu tertentu, ketika yogi berkembang kemajuannya, ia tidak selalu bisa melihat ciri-ciri dari objek yang ada. Tetapi yang ia mampu lihat adalah perubahan-perubahan pada objek tersebut. Apa yang tersaji, perubahan-perubahan pada objek itu, itulah yang harus Anda amati. At this stage also, when you see the changes of the rising and falling is getting faster, and then also when the attention touching the eyes or touching the ears, then you'll see also there's a lot of vibration there. Hal ini, melihat perubahan ini juga pada gerakan kembang dan kempisnya perut. Ternyata gerakan kembang dan kempisnya perut ini sangat cepat. Kemudian perhatian Anda juga menyentuh pada mata dan telinga Anda. Di sana Anda merasakan adanya getaran yang cepat. Then during that time also, if you put your attention anywhere of the body also, if you are prominent and clear, then you'll find that there's a lot of vibration or there's a lot of changes also happening at that particular spot. Pada saat itu, ketika Anda menempatkan perhatian Anda pada bagian tubuh yang sensasinya jelas, maka Anda akan bisa melihat terjadinya banyak getaran, terjadinya perubahan di tempat itu. So when there's a vibration or there's a lot of changing movements in the eyes or the ears, you pay attention to them also. You don't have to neglect them, but
don't pay attention to them for too long. Pada saat terjadi getaran-getaran seperti itu, ataupun perubahan-perubahan lainnya, seperti misalnya yang terjadi di mata ataupun di telinga, Anda bisa memperhatikannya. Tetapi Bante berpesan, janganlah memperhatikan hal itu terlalu lama. Too long means like maybe the whole hour, you know. For a short while, maybe 10-15 minutes is okay. Yang dimaksudkan dengan terlalu lama itu adalah misalnya di sepanjang waktu 1 jam itu. Tetapi misalnya sampai 5-10 menit itu boleh. Then during this time, and as you pay attention to it as they vibrate in the eyes or in the ears, then you're aware of them. Then after that, gently you bring back to the movement around the rising and falling area, the abdominal area. Pada saat itu Anda boleh melakukan pengamatan terhadap getaran ataupun gerakan yang ada di mata atau telinga Anda. Anda bisa menyadari untuk sesaat. Kemudian setelah itu Anda harus kembali pada gerakan kembang dan kempisnya perut yang ada di sekitar perut Anda. Now, this movement, this strong movement, sometimes it affects the body to move. You know, just like the first question, you know. So because of the yogi able to observe these things, this movement, sometimes it like becomes the body becomes try to mimic the movement of the internal movement. And then the body is trying to go with rhythm with that particular movement. So if you stay on to like your eyes or other parts that is moving, then the body can tend to move. That's why, as I said, don't stay with it too long. If you stay with too long, sometimes it can affect the body to start to shake. Pergerakan ini kadang-kadang bisa memberikan pengaruh pada gerakan tubuh. Seperti tadi pertanyaan dari yogi yang pertama. Ketika yogi bisa yogi yang kedua, yogi kedua, sorry, second yogi. Ya, pertanyaan dari yogi yang kedua tadi. Yogi yang bisa melakukan pengamatan terhadap pergerakan ini, kadang-kadang tubuh ini mempunyai kecenderungan untuk mengikuti pergerakan yang ada di dalam yang ada di internal. Dan tubuh ini punya kecenderungan untuk mengikuti gerakan itu. Oleh karenanya, ketika Anda mengamati di bagian mata atau bagian tubuh lainnya, tubuh Anda secara keseluruhan akan mengikuti bergerak. Karenanya, Bante menasihatkan Anda jangan mengikuti pergerakan itu untuk waktu yang lama. Karena nanti tubuh secara keseluruhan mengikuti untuk bergetar. In a previous, long ago I was meditating, you know, and then there was this strong movement, fast movement, and it was happening in the mouth area. Bante menceritakan sudah waktu lampau sudah lama yang lalu. Ketika Bante bermeditasi, waktu itu ada pergerakan-pergerakan yang kuat. Dan ini terjadi di area mulut. Then another monk was telling me, my good friend, you know, and then he says, how come you are meditating like a goldfish? Your mouth is open and close, open and close, open and close, open and close. Bante menceritakan, kemudian ada seorang Bante yang lainnya, sahabat Bante, mengatakan kepada Bante demikian, bagaimana kamu kok bisa bermeditasi seperti ikan mas, mulutnya bergerak gitu seperti ikan mas. Yeah, that's why, as I said, you got to be careful with this bodily movement. If you can check it or somebody else can help you, then that one is okay. So
So if you notice that these things are internal movements, these are all internal movements, then it's okay. Let it stay in internal movement. Observe that changes, because within that changes, there's a lot of variety of change. Sometimes the change can be fast, sometimes the change can be slower, sometimes the change can come with some unpleasantness, sometimes the change can come with pleasantness. So you have to see the changes in a little bit more detail. Oleh karena itu, Bante mengatakan hati-hati dengan pergerakan tubuh ini. Bante mengatakan, seandainya ada orang lain yang bisa melakukan pengecekan, oke, silakan. Bante mengatakan, jika pergerakan itu ada di dalam, maka baiklah, Anda bisa berdiam di objek itu dan melakukan pengamatan, lalu Anda mengamati perubahan-perubahan ini. Karena di dalam perubahan-perubahan yang Anda amati itu, banyak macam perubahan-perubahan yang lain. Misalnya berubah sangat cepat, atau agak lambat, kemudian tidak nyaman, ataupun nyaman, perubahan itu nyaman. Anda bisa melihat perubahan-perubahan itu secara lebih rinci. Oke, Suwanda. Ya, terima kasih Bante. Sally, do we have time? Sally, jam berapa ya Sally? Mohon Bante. We got one raised hand. Actually, it is 10 past 9. Okay. So one more 10 question, minutes. One more question. Okay. Last question. Last question, Bante, ya. Lily, Lily Susanti. Ya, silakan Lily. Pertanyaan terakhir untuk Lily. During sitting meditation, and when my eyes is closed, I felt my eyes is blinking. I try to observe this movement. The movement is become faster. When I try to stop, also still cannot, Bante. And then I try to move to rising, falling, but the movement in eyes is still become a primary. So what should I do, Bante? You translate yourself. You translate yourself. Dalam meditasi, mata saya kan kondisinya tertutup. Lalu merasakan pergerakan di mata itu dalam kondisi tertutup, tapi seperti berkedip-kedip. Dan pada saat saya mencoba untuk menghentikan, kedipnya semakin kencang. Lalu kemudian pada saat berusaha untuk mengobservasi, berkedipnya pun semakin kencang juga, Bante. Pada saat saya mau berganti pindah ke rising falling, karena ini pergerakannya masih terasa sekali, itu saya sulit sekali, Bante, untuk pindah ke rising falling. Okay. Now, usually when there is a movement on other places, then very easy for the mind to stay on to that particular object. For example, the eyes are blinking or something in the body that is moving. It's very easy, and it's very easy to develop a habit to stay onto that object. Biasanya ketika terjadi pergerakan di tempat lain, maka adalah sangat mudah bagi pikiran atau kesadaran kita untuk menetap di situ. Misalnya dalam hari ini adalah mata yang berkedip. Dan ini akan menjadi suatu kebiasaan untuk berada di objek itu. Now, when it's moving, this time is that don't try to stop it. Don't try to push it away. You should learn to accept it also as they really are. But what you can do is that you observe it for a while, how it moves in the eyes, see the variation of how it changes. Then after that,
you make an intention, you make a clear intention, you gently bring the mind back again to the rising and falling. Once you bring back the rising and falling also is moving, but then after that, the mind will try to go back to the eyes again, the movement of the eyes. And then you pay attention to it for a while. After that, gently pull it back again to the rising and falling. So you have to go to and fro, until you slowly you break the habit in the eyes area. Yeah? Once you're able to slowly, gently break the habit, and then or it becomes not so clear anymore, at that time you can you go back to the rising and falling, or the movement of the abdominal area becomes more clearer and clearer or longer. Okay. Ya, Bante menjelaskan pada saat itu ketika terjadi kedipan pergerakan ini, Anda janganlah berusaha untuk menghentikannya. Tetapi Anda harus belajar untuk menerima hal itu sebagai apa adanya. Lalu Anda amati sebentar bagaimana ia bergerak, kemudian bagaimana perubahan-perubahannya. Setelah itu Anda bawa kembali ke pergerakan kembang dan kempisnya perut. Pada saat Anda kembali ke pergerakan gerakan kembang dan kempisnya perut, kedipan di mata masih ada. Dan kesadaran atau pikiran Anda pergi ke kedipan mata lagi. Anda amati hal itu lagi. Kemudian secara lembut, secara halus, kembalikan lagi pada pergerakan kembang dan kempisnya perut Anda. Jadi Anda harus melakukan pengamatan dari sana ke sini, dari sana ke sini. Kembali lagi ke gerakan kembang kempis. Ini adalah untuk memecah, untuk menghentikan, memotong kebiasaan Anda. Sehingga nanti menjadi tidak jelas tampak dan Anda kembali ke gerakan kembang dan kempis yang akan menjadi lebih jelas dan Anda bisa berada di gerakan kembang kempis ini untuk waktu yang lebih lama. Okay, Lily. Okay, thank you, Bante. All right. So, Xiale, Yes. I think any more things to say? Any more? Excuse me, Bante. Please give us one more question for our yogi Fong Lian. Oh, okay, yeah, all right. Already raises her hand, Bante. Yeah. Okay, thank you, Bante. Okay, all right. Fong Lian, please, Fong Lian. Yes. Can you hear me? Yeah, yes, very clear. Okay, I have, I don't know if it's a problem, but there's a lot of air movement in the body and there's a lot of burping whenever I sit and whenever I walk. A lot of times it's after food and also a lot of times when the stomach is empty. So I notice a lot of air movement in the body and there's a lot of burping. And in a retreat situation, I would be disturbing other yogis with the burping. So I've been observing the burping, the air coming in and out. Sometimes it seems like it's related to the rising and falling. Because when there is rising and falling, I notice it tends to push the air from the stomach or from or which part of the body to come out through the throat by burping. And the air that comes out, it's very hot. So I've been trying to observe that there is, at this point of my meditation, there's a lot of that. So I'm not sure if it's normal. Is it the body that's acting up, or is the mind that's acting up? I'll translate first, Bante. Yep. Yogi Fong Lian menanyakan kepada Bante, ia merasakan begitu banyak pergerakan udara, baik pada saat ia melakukan meditasi duduk maupun meditasi jalan. Jadi banyak bersendawa. Yogi Fong Lian mengatakan, ini tampaknya sesudah waktu makan, tetapi tidak begitu juga, karena pada saat perut kosong pun itu terjadi. Ia mengatakan, kalau ini di dalam retreat di center, maka ia merasa bahwa ini merupakan gangguan pada yogi yang lainnya.
Yogi sudah berusaha untuk melakukan pengamatan terhadap gerakan udara ini yang keluar. Ia merasakan bahwa seolah-olah ini ada hubungannya dengan gerakan kembang dan kempis. Seolah-olah ada tekanan yang mendorong dari perut menuju ke tenggorokan, kemudian udara itu keluar. Dan ia merasakan bahwa ini adalah udara yang hangat. Ia berkata bahwa Yogi sudah berusaha untuk mengamati ini. Yogi Fung Lien menanyakan kepada Bhante, apakah hal ini suatu keadaan tubuh yang normal ataukah ini kreasi dari pikirannya? The way that you put it in that way, I think that I strongly think that it's more towards the bodily problem. This is more towards the stomach problem, because also in the past also I've noticed a number of yogis also have this problem, especially when they are having the all these 8 precepts and you don't taking meals in the evening, and then they felt a lot of belching, a lot of wind movement in the bowel area, internal, not the rising falling, but internal, and it sometimes can become very uncomfortable. So these things, what you can do is that, now I'm going to a medical area. You're going to do is that you need to do maybe some probiotic or prebiotic or something like that, in order to reduce that belching. Because sometimes the belching can be quite difficult at times for some yogis, because it can be very feel bloated, feel difficult to sit, and so on. Bhante menjelaskan bahwa melihat cara Yogi Fung Lien menyatakan, ini tampaknya lebih pada persoalan yang ada pada tubuh, persoalan yang ada pada lambung. Bhante menjelaskan bahwa di waktu yang lalu ada yogi yang juga seperti itu. Para yogi menjalankan 8 sila, berarti di malam hari tidak makan malam. Di sini bisa menyebabkan pergerakan pada ususnya ini sangat banyak. Ini menimbulkan ketidaknyamanan. Sekarang Bhante mengatakan Bhante akan pergi ke area kesehatan. Apa yang bisa Yogi Fung Lien lakukan adalah misalnya meminum probiotik atau yang lainnya, supaya ini mengurangi udara atau sendawa yang pada suatu saat ini akan mengakibatkan kesulitan bagi yogi itu sendiri, akan mengakibatkan kesulitan untuk misalnya melakukan meditasi atau meditasi duduk. In these things, sometimes the yogi, they take certain types of herbs or ginger or anything, which is allowable in the evening. Sometimes we give them some kind of a heat in the body, and when they give them some heat in the body, it actually reduces the area of the belching. Kadang-kadang yogi ini bisa meminum jejamuan atau jahe yang dibolehkan untuk diminum pada saat sore hari, mulai sore hari. Juga bisa kadang-kadang memberikan sedikit rasa hangat di area tubuh ini, di mana ini akan mengurangi pergerakan udara, mengurangi sendawa di area tubuh ini. And then also the next thing is that when we have this belching also is to do a little bit more walking meditation. In a not too slow walking meditation, but more of a one-phase walking meditation. I guess you are right now in Bakum, isn't it? Are you in Bakum right now? No, I came back to KL. KL, okay. All right. So as long as you can able to walk a little bit more, if there's a place for you to walk, then it will also is good for the digestion and also for this movement of the bowel inside there. Yang selanjutnya adalah untuk kesulitan banyaknya udara atau bersendawa ini, lakukanlah lebih banyak meditasi jalan.
Tetapi Bante berpesan, janganlah yang terlalu lambat. Jadi Anda lakukan meditasi jalan yang 1 step saja. Bante menduga Yogi Fong Lien ini ada di Bakom, tetapi beliau sudah pulang. Ya, jadi selama Yogi Fong Lien bisa melakukan meditasi jalan, lakukanlah meditasi jalan lebih banyak. Ini adalah meditasi jalan ini sangat baik untuk pencernaan, untuk baik juga untuk pergerakan pada usus-usus kita. And also sometimes also if you have time, and then it's good to do some stretching and pulling, especially in the hips area or stomach area, around those areas. It does help to make the movement of the bowel much more better. And then when there's a better movement, and then the belching usually become less. Okay. All right. Juga untuk Anda, jika Anda mempunyai waktu, Anda bisa melakukan sedikit peregangan atau penarikan di area pinggul dan perut. Hal ini akan membantu pada pergerakan yang ada di dalam usus Anda. Pergerakan ini akan menjadi lebih baik dan ini akan mengurangi banyaknya gas atau sendawa dari dalam perut. Thank you, Bante. Okay, most welcome. Okay, Siale. Yes, Bante, since we have to stop now, yes, and we all will see you again at 8 in the evening, Bante. All right, okay. Yeah. See you all again. Okay. Thank you so very much, Bante, for your all kind guidance, Bante. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Okay, sadhu. All right.